बाजार से लौटाया जख्मी मेरा मासूम, शोकेस की गुड़िया को खबर तक नहीं पहुंची। इस ऐद सितमगर में गम इश्क के मारे जिंदा हैं, यही बात बड़ी बात है प्यारे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान ऑन एयर और मैं हूं आपकी होस्ट नूर मलिक। आज हम मौजूद हैं अलहमरा अदबी बैठक में और हमारे साथ पाकिस्तान की बहुत ही होनहार मुसन्निफ़ा मौजूद हैं जिनकी बहुत सी किताबें शाया हो चुकी हैं और आज छठी किताब शाया हुई थी और हम आज उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनका ये सफ़र कैसा रहा, उन्होंने कितनी मेहनत की है इसके ऊपर और उनकी आगे कितनी और बुक्स आने वाली हैं। अस्सलाम वालेकुम फलक ज़ाहिद। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। फलक, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगी कि आप माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान की बहुत कम उम्र में आप बहुत अच्छी मुसन्निफ़ा हैं। कैसा आपका सफ़र रहा यहाँ तक आने का? बहुत अच्छा, मेरा यादगार सफ़र है। घर वालों की सपोर्ट है, दोस्तों की हौसला अफजाई, हमायत है, तो मेरा बहुत अच्छा सफ़र, अल्लाह का शुक्र है। कभी आपको किसी ने डिस्करेज किया कि तुम क्या स्टोरीज लिख रही हो, हॉरर नावल लिख रही हो? बिल्कुल, अगर ऐसे लोग डिस्करेज करने वाले ना होंगे तो फिर हमें अच्छे लोगों की अहमियत का कैसे अंदाज़ा होगा। तो वो मुझे कहते हैं कि जी आप ये अफसानों से निकल के ना हकीकत पे कलम आजमाई करें, तो आप ये छोड़ दें फिक्शन वगैरह। तो फिर वो ये नहीं देखते कि कम उम्र है मुसन्निफ़ा तो हम इसकी हौसला अफजाई करें, बल्कि वो हौसला शिकनी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं ऐसे लोगों की बातों को एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देती होती हूँ और अपना सफ़र जारी रखती हूँ। अच्छा करती है। अच्छा फलक, आप मुझे ये बताएं कि आपकी मोस्टली जितनी भी स्टोरीज हैं वो सारी की सारी हॉरर स्टोरीज हैं। आपने हॉरर टॉपिक ही क्यों चूज़ किया? मेरी ख्वाहिश मेरा मिजाज में एक इनफरादियत है और मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मैं कोई ऐसा काम करूं जो मुनफरिद हो दूसरों से ना। मुझे दूसरों के पीछे चलना अच्छा नहीं लगता, मुझे अपनी अलग शनाख्त कायम करने का शौक़ था। और वैसे भी मेरे मिजाज में था कि मैं शुरू से शौक़ से ना हॉरर स्टोरीज पढ़ती थी, ये बच्चों वाली मलका बादशाह वाली कहानियाँ नहीं पढ़ती थी। तो मैंने भी फिर इसी का इंतखाब किया और मैंने सोचा कि इस सनफ में ना बहुत कम ख़वातीन कलम आजमाई करती हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस राह को अपनाऊँ। आपकी स्टोरीज पढ़ के कभी आपके किसी चाहने वालों ने कमेंट किया कि हमें बहुत डर लगता है रात में पढ़ने से? मुझे तो यही कमेंट सुनने को मिलते हैं कि हम पढ़ नहीं सकते हैं, जब पढ़ गए तो हमें डर लग गया। बहुत कम ऐसे मेरे कायरीन हैं जो कहते हैं कि हमें डर नहीं लगा। बिल्कुल फलक, आजकल हमारा सोशल मीडिया का दौर है। बुक जैसे हम लोग पहले जाते होते थे, बुक्स वगैरह बाय करते थे, उसको बाद में हम लोग बहुत शौक से पढ़ते थे। आजकल वो चीज़ें हमारी PDF और उसके अलावा इन सब चीज़ों के ऊपर आ गई ऑनलाइन। तो आपको नहीं लगता कि उन चीज़ों को छोड़ के हमें बुक दोबारा से बाय करके उन चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए? PDF की अहमियत अपनी जगह ठीक है, क्योंकि बाज़ औक़ात जो बैरून मुल्क जो हमारे रीडर्स होते हैं उनको किताब भेजना आसान नहीं होता, तो हम उनको PDF भेज दिया करते हैं। लेकिन जो हमारे अपने मुल्क कायरीन हैं उनको तो किताब को बाय करना चाहिए। बहुत कम लोग हैं जो PDF में पढ़ते हैं, क्योंकि किताब को अपने हाथ में उसका लम्स पाकर, उसकी खुशबू पाकर उसको पढ़ने का अपना ये अलग मज़ा है। अच्छा फलक, आप हमें बताएं कि आपकी कोई वेबसाइट वगैरह भी जिसके ऊपर अगर हम लोग आपकी कोई भी PDF लेना चाहते हैं? नहीं, मेरा कोई फेसबुक पेज तो नहीं है, अलबत्ता मेरी फेसबुक ID है और मेरा Instagram ID है, तो वहाँ से आप लोग मुझे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं मेरी किताबें। आप काइंडली अपना फेसबुक अकाउंट हमारे साथ मेंशन कर। मेरा फेसबुक अकाउंट फलक ज़ाहिद के नाम से है, इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग है, और Instagram भी मेरा फलक ज़ाहिद के नाम से है। दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें, मोहब्बतें बांटें, रुकावटें ना बने, किसी की ज़ाती निजी और ज़िंदगी में मुदाखलत ना करें और सोशल मीडिया के इस्तेमाल से हट के कुतुबीनी की तरफ आएँ। थैंक यू सो मच फलक, आपने हमें अपना बहुत कीमती वक्त निकाल के हमें टाइम दिया। हम भी आपकी बुक पढ़ेंगे और आपको ज़रूर उसका फीडबैक देंगे कि कैसा रहा। हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ है, हमारे चैनल की बेस्ट विशेज़ आपके साथ है। थैंक यू सो मच। अल्फाज की तरतीब में मुझे हुज़ैफ़ा अशरफ आसमी कहते हैं और आज की प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़रज़ से अंजाम दे रहा हूँ। आज की पुरवकार तकरीब का मकसद नौजवानों में एक हुर्रियत, हैयत, जज्बा पैदा करना है और इसके साथ साथ और क्या मिशन होंगे हमारे मेहमानान गिरामी आपको बताते रहेंगे वक्तन फ़वक्तन। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और हमारे साथ मौजूद हैं जॉइंट सेक्रेटरी पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग लाहौर जनाब रियाज अहमद एहसान साहब। प्लीज़ यहाँ पर तशरीफ़ लें, प्लीज़। चल, थैंक यू। और मैं आपको बताता चलूँ नाज़रीन किराम, हम इस वक्त एक तकरीब में मौजूद हैं जहाँ पर नौजवान मुसन्निफ़ा, कम उम्र मुसन्निफ़ा, जिस उम्र में हम लोग
جو ہے وہ گلیوں بازاروں میں کھیلا کرتے ہیں، ہم لوگ جو ہے وہ کھلونوں سے کھیلا کرتے ہیں، اور آج کل کا دور تو ایسا ہے لوگ دلوں سے کھیلا کرتے ہیں۔ تو اس عمر میں اس نوجوان مصنفہ نے ایک ایسا کارنامہ سر انجام دیا جو کہ قابل فخر بھی ہے اور قابل ستائش بھی ہے۔ فلک ظاہر صاحبہ کو میں اپنی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کی چھٹی کتاب بھی منظر عام پر آ چکی ہے اور اس کی تقریب رونمائی میں آپ سب لوگ یہاں پہ موجود ہیں۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ فلک ظاہر صاحبہ کی جو پچھلی 5 کتابیں ہیں ان سب کو ایوارڈز مل چکے ہیں، اور اس میں سب سے پہلے 15 پراسرار کہانیاں، قدیم چرچ، داستان ہوش ربا، وادی سحر کمراٹ اور ہارر رائٹر۔ میں گزارش کروں گا کہ اس تقریب کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارے ساتھ صدر اقوا خواتین ونگ کی جو ہیں وہ موجود ہیں، سمینہ طاہر بٹ، وہ آئیں اور اپنے احساسات کا اظہار کیجیے۔ بہت شکریہ آپ سب کی بھرپور تالیوں میں۔ السلام علیکم، میں اقوا کی طرف سے اپنی پوری ٹیم کی طرف سے فلک کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور یہ ایک ایسی ہونہار بچی ہے جسے میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے۔ اس کی تحریریں ماشاءاللہ پڑھ کے تو آپ کو اندازہ ہوتا ہوگا اور ہونا بھی چاہیے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے اس میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔ ہم اس تقریب رونمائی میں ہمیں مدعو کیا گیا ہے، یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ تو جس طرح فلک کی پہلی کتابیں ماشاءاللہ بڑی پذیرائی حاصل کر چکی ہیں، مجھے پوری امید ہے کہ اس کی یہ ہارر رائٹر جو ہے وہ بھی ایک مقام حاصل کرے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ اسے بہت اچھا پائیں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ پیر کرم شاہ صاحب سے ملاقاتیں ہوا کرتی تھی، میں انہیں بتاتا سناتا کہ وہ تو یہ کہا کرتے تھے کہ خدا اور انسان کے درمیان جو تعلق ہے وہ کتاب نے قائم کیا۔ تو انسان کو انسان بننے کے لیے کتاب کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ مرد کو انسان بننے کے لیے تو ہماری خواتین بھی کافی ہوتی ہیں، ہمارے بچے بھی کافی ہوتے ہیں۔ کتاب ہے جس نے انسان کو انسان بنایا۔ میں حیران ہوں، ہم بہت جونیئر ہیں لیکن ایک بہت بڑی شخصیت کو میں یہاں دیکھ رہا ہوں، وہ بیٹھے ہیں کمل فیروز صاحب۔ یہ بہت بڑی ادبی شخصیت ہیں اور وہ پہلی صف میں بیٹھے ہیں، اور ہم ان کے سامنے کھڑے ہو کر اسٹیج پر بیٹھے بھی ہیں اور باتیں بھی کر رہے ہیں۔ یہ آج کا پہلا موقع نہیں ہے کہ میں یہاں کسی تقریب میں یا کسی کتاب پر اظہار رائے کروں، لیکن یہ میرے لیے پہلا موقع ہے کہ میں فلک کے بارے میں پہلی مرتبہ اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے آئی ہوں۔ فلک نے میری اس سے ملاقات آج سے 5 سال پہلے ہوئی تھی۔ فلک کو اس وقت جب میں نے پایا کہ اتنی چھوٹی بچی ہارر رائٹر ہونا ہی ہضم نہیں ہوتا لوگوں سے اتنی چھوٹی عمر میں، اور ہارر رائٹر، مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ پھر میں نے جب پڑھنا شروع کیا فلک کو تو مجھے اندازہ ہوا کہ بچی نظر آتی ہے چھوٹی، لیکن یہ چھوٹی نہیں ہے۔ اس نے جتنی بھی کتابیں اب تک لکھی، پہلی 5 کتابیں اس کی ماشاءاللہ ایوارڈ یافتہ ہیں، اور اس کے بعد یہ چھٹی کتاب کی انشاءاللہ ضرور مقام حاصل کرے گی۔ میں نے جب اس کی کہانیاں پڑھنی شروع کری تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اتنی عمیق گہرائی سے بچی بات کرتی ہے اور اس طرح قاری کو ساتھ لے کے چلتی ہے کہ آپ کہانی کو درمیان میں چھوڑ نہیں سکتے۔ میری بہت دعائیں فلک کے لیے کہ فلک اللہ کرے زور قلم اور زیادہ، اور تو بہت ترقی پاؤ اور بہترین ادب تخلیق کرو۔ بلا شبہ یہ بہت فخر کی بات ہے کہ اتنی کم عمری میں 5 کتابیں لکھی اس نے، اور ایک کتاب لکھنا ہی بڑی بات ہوتی ہے، اور یہ اس نے تو 5 کتابیں لکھی ہیں۔ فلک کو میں بہت سال سے جانتی ہوں، مجھے یاد ہے کہ میں نے اس کی پہلی کتاب پڑھ کر اس کے لیے کالم لکھا تھا، خوفناک کہانیوں کی شہزادی، تو تب سے میں نے اسے ٹائٹل دے دیا تھا خوفناک کہانیوں کی شہزادی کا۔ اور بلا شبہ اس کا اسلوب بہت منفرد ہے اور اس کی کہانیاں باندھ لیتی ہیں، اور اگر اس کی کہانی شروع کی جائے، مجھے ابھی لاسٹ منتھ یہ جو بک فیئر لگا ہے اسی مہینے، وہاں پہ جب لوگ کتاب لینے کے لیے آتے تھے تو کہتے تھے کہ ہمیں کوئی ایسی کتاب دیں جو بڑی پراسرار اور بڑی خوفناک کہانیاں لکھی ہوئی ہوں جس میں، تو مجھے اندازہ ہوا کہ لوگ پسند کرتے ہیں اس قسم کی کہانیوں کو۔ بنا ہے شہر کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ آج سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنی بہن کو، فلک ظاہر صاحبہ کو، جس طرح سے انہوں نے ایک سفر جو ہے وہ جاری رکھا ہوا ہے کتابوں کو لکھنے کا، کتابوں کو ترتیب دینے کا۔ ماشاءاللہ یہ ایک چھٹا زینہ ہے جو انہوں نے عبور کیا ہے، اور یہ قابل تعریف ہے وہ والدین کہ جو بچوں کو ایسی موٹیویشن دے رہے ہیں اور ایسا ماحول ان کو جو مہیا کر رہے ہیں جن میں وہ لکھ سکتے ہیں۔
इस मुल्क में वैसे तो लिखना जो है वो बड़ा, इस वक्त जो माहौल हुआ लिखने वालों के लिए बड़े मुश्किलात थी, बड़े मसाइल थे, लेकिन एक बात मुझे भी याद आई है कि मैं एक दिन बैठा था मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब के पास, तो मैंने उनसे पूछा कि आप जब सफ़र करते हैं कोई, तो आप क्या रास्ते में पॉइंट लिखते हैं, आप रास्ते में लिखते जाते हैं कि मैं यहाँ रुका, मैंने चाय पी, यहाँ ये किया, यहाँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा तो नहीं है कि मैं लिखता हूँ, लेकिन अल्लाह ने मुझे एक अच्छा हाफिज़ा दिया है, मैं उन चीज़ों को स्टोर करता हूँ अपने जहन में। लेकिन जब मैं लिखने बैठता हूँ तो फिर मैंने जो एक रात का सफ़र किया होता है, मैं उन्हें 4-4 दिन में जो है लिखता हूँ। एक राइटर की, एक लिखारी की आप अप्रोच देखें, उन्होंने मुझे बताया कि मैंने जो एक रात का सफ़र गारे हिरा का लिखा है वो मैंने 6 माह में लिखा है। एक राइटर जब लिखता है तो कितना पीछे उसको जाना पड़ता है और कितनी मेहनत करनी पड़ती है। मैं 7th क्लास में थी जब मैंने आर्टिकल लिखना शुरू किया, मगर मेरी आज तक हिम्मत नहीं हुई कि मैं एक किताब भी लिख सकूं। ये बड़ी बात है कि इतनी छोटी उम्र में इतनी सारी किताबें लिखना और इस लेवल पे आके काम करना जिस पे ज़्यादा सपोर्ट भी नहीं है, घर के इतने वसाइल भी नहीं हैं और हम लिखारियों को इतने ज़्यादा वसाइल मिलते भी नहीं हैं, हमें कहीं ना कहीं पे कॉर्नर कर दिया जाता है। ऐसे में बेचारी हर एक चीज़ को फेस करते हुए हमारी ये छोटी सी बच्ची इस लेवल पर आके काम कर रही है, मैं कहती हूँ बहुत बड़ी बात है और एक दफ़ा क्लैपिंग होनी चाहिए फलक के लिए। मुझे याद पड़ता है कि आज से 2-2.5 साल कबल मैं इस्लामाबाद से आया तो फलक ने मुझे अपनी किताब कदीम चर्च दी और उसके पहले 2 सफ़े पढ़ने के बाद तजस्सुस इतना बढ़ा कि मैंने इस्लामाबाद पहुंचने से कबल ही उस किताब को मुकम्मल पढ़ लिया। बेशुमार ऐसी किताबें होती हैं, नॉवेल्स होते हैं जिनको पढ़ते वक्त लगता है कि यार यहाँ पर कहीं ना कहीं राइटर ने इस लफ्ज़ को पूरा नहीं अदा किया, लेकिन रवाबित को कायम रखना असल लिखारी की निशानी होती है, जो कि फलक ज़ाहिद में मैंने देखी और कदीमी चर्च का मैंने मुताला किया। और उस मुताले के दौरान मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि फलक ज़ाहिद जिनके पास पाकिस्तान की कम उम्र मुसन्निफ़ा होने का एवॉर्ड है, ये एक एवॉर्ड नहीं है, आपके लिए ये बेशुमार एवॉर्ड्स मौजूद हैं। आपने इस पाकिस्तान के लिए जो काम कर दिया है इस उम्र में, मैं ये समझता हूँ कि आपकी उम्र जो है, अभी रास्ते में मैं यही पूछा था कि मुझे आज अपनी उम्र ही बता दें, तो कहती है कि मेरी उम्र सिर्फ 21 साल है, 21 बरस। और मैंने कहा कि आपने किताबें लिखनी कब से शुरू की? कहते जी सिर्फ 12 साल में। आई वाज शॉक्ड। मैंने कहा मजाक ना करें, 12 साल में बच्चों को तो अभी ये नहीं पता कि कौन सा सब्जेक्ट रखना है, किस डिग्री को आगे लेकर चलना है, किस में मुस्तकबिल जो है वो बेहतर है, तो आपने 12 साल की उम्र में किताब लिखनी शुरू कर दी। कहती ये बस मेरे खुदा का करम है और यकीनी बात है ये गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती हैं। बाजार से लौटाया ज़ख्मी मेरा मासूम, शोकेस की गुड़िया को खबर तक नहीं पहुंची। तो हम वो लोग हैं जो पता नहीं कितनी हसरतें लेके वापस आ जाते हैं, लेकिन अपने बच्चों के लिए एक गुड़िया ज़रूर लेके आते हैं जिसे देख के वो खुश हो सके। और ऐसे में अगर फलक यहाँ बैठ के अपने बाप को वहाँ बिठा देती है तो ये कुछ छोटी बात नहीं है, ये कुछ छोटा वाक़या नहीं है पाकिस्तान के अंदर। ये मैं समझता हूँ कि अगर इस बचे कुचे तबाह हाल, मुनाफिकत ज़्यादा, झूठे, मकार, फरेबी, धोखे के ऊपर मबनी निज़ाम के अंदर एक फलक जैसी हकीकत सच्चाई ज़िंदा है, तो इस ऐद सितमगर में गम इश्क के हमारे ज़िंदा हैं, यही बात बड़ी बात है प्यारे। एक मुसन्निफ़, एक राइटर, एक लिखारी बड़े दिल से, बड़े हिम्मत से जाके चंद लफ्ज़ जो होता है वो तहरीर करता है, फिर वो जाके किताब की जीनत बनती है और फिर वो हमारे हाथों तक किताब आती है। वो काम जो अल्लाह ताला ने इंसान और अल्लाह के दरमियान जो रब्त पैदा करने के लिए था वो किताब है। मौजूदा हमारा जो नौजवान है वो इस काबिल है कि वो ख़ुद को मनवा सके, खा वो किसी शोबे में हो, वो सहाफ़त हो, वो कारोबार हो, वो तालीम का मैदान हो या कि सियासत। आज अभी देखें आपने चंद दिन पहले जो इंतखाबात हुए हैं उसमें जो इतना बड़ा सेटबैक हुआ नताइज के हवाले से, उसमें सबसे बड़ा हिस्सा किसका था? ये हमारे नौजवानों का, कि हमारा नौजवान वो बच्चे बच्चियाँ जो पिछले 22-24 सालों में इस दुनिया में आए, उन्होंने खौफ और जबर के सारे बुत तोड़ के उस दिन अपना हक़ राय दे इस्तेमाल किया और एक पूरी जबर की जो फ़िज़ा थी उसमें ये साबित कर दिया कि अगर हम बहसियत कौम कुछ भी करना चाहें तो कोई ताकत हमारा रास्ता नहीं रोक सकती।
آج کے اس ایونٹ میں آ کے کیسا لگا؟ بہت ہی اچھا اور بہت ہی خوبصورت انوائرمنٹ تھا. جتنے بھی سینئرز تھے ان کی باتیں سن کے بڑا مزہ آیا اور بڑا ایک ادبی سا لطف آیا جو کہ میں نے بڑا انجوائے کیا. آپ خود بھی ماشاءاللہ ایک رائٹر ہیں. جی. جب آپ خود ایک رائٹر ہیں, آپ ایک رائٹر کو جب پڑھتے ہیں تو آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے؟ بہت ہی اچھا فیل ہوتا ہے کیونکہ ہر رائٹر کے لکھنے کا اور سوچنے کا جو انداز ہے وہ مختلف ہے. تو مختلف پڑھتے ہیں تو مختلف قسم کی سوچیں جو ہے وہ ہمیں آتی ہیں اور مختلف قسم کی کہانیاں پڑھنے کو ملتی ہیں. بڑا ایک اچھا امپیکٹ رہتا ہے. آپ نے فلک زاہد کی کتنی بکس ابھی تک پڑھی ہیں؟ میں نے اس کی ساری کتابیں پڑھی ہیں کیونکہ ہماری دوستی بہت پرانی ہے, تو جتنی بھی جیسے جیسے کتابیں لکھتی جاتی تھی تو میں پڑھتا جاتا تھا ساری. بیسکلی میں نے ان کی فلک آپی کی پہلے ایک بک پڑھی تھی قدیم چرچ. ویسے تو مجھے ہارر میں کبھی انٹرسٹ نہیں رہا ہے, میں نے سوچا نہیں, اور جب میں ان کی بک لی مجھے ملی, انہوں نے خود دی تھی, تو تب میں ایسے ہی پڑھا کہ لائک لیٹس جسٹ گیو اٹ اے ٹرائی. اور میں ویسے آنیسٹلی اتنی کوئی وہ نہیں ہوں کہ بہادری میرے اس چیز میں ہو, تو مجھے ایک تھوڑا سا تھا کہ ہارر پڑھتے ہوئے کہ کیا ہوگا یا تھوڑا سا چیز. لیکن جب میں نے تھوڑا سا پڑھا, ایک دو پیجز آئے, جب میں سیکنڈ چیپٹر تک پہنچی نا, تو اس سے میری زیادہ مطلب ہوتی ہے نا کہ ایک بندے کو سسپینس کریٹ ہوا, کیونکہ جب اسٹوری ایک انفولڈ ہوتی ہے یا آپ کو اس کے بارے میں ٹویسٹ آتے ہیں, یا اگر آپ کو ہارر پڑھنی ہے لیکن آپ کو وہ چیز ہوتی ہے کہ زیادہ مطلب وہ ہارر ہے بھی اور ہارر نہیں, یو نو کہ اگر آپ کو ڈر لگتا ہے, مطلب اٹس دیٹ کائنڈ آف اے تھنگ کہ اگر آپ اس کو پڑھ رہے ہو تو وہ یہ چیز نہیں کہ جو آپ کو نائٹ میئر دے رہے ہیں, آپ کو بہت زیادہ ڈر لگے گا. آپ اس کو پڑھنے میں مزہ بھی آئے گا, اور یو کین سے کہ ہر ایج کا بندہ اس کو پڑھ سکتا ہے. ایکچولی ہماری ینگ جنریشن کو چاہیے کہ جتنا وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ دوسری چیزوں کو ٹائم دینے ہیں اتنا ادبی سرگرمیوں کو ٹائم دیں, تاکہ ہم اپنے جو ادبی سرگرمیاں ہیں اس سے کچھ نہ کچھ لرن کر کے اپنی جو ذاتی زندگی ہے اس میں امپلیمنٹ کر سکیں. کیونکہ جتنے بھی ادبی لوگ ہیں وہ بہت زیادہ کم ہوتے جا رہے ہیں ہماری سوسائٹی میں. ہماری سوسائٹی میں آج کل جو ہے ولگیرٹی کو پروموٹ کیا جاتا ہے بنسبت ادب کو پروموٹ کرنے کے. صرف اور صرف اس بات پہ توجہ دی جاتی ہے کہ کیسا فیشن چل رہا ہے, کیا چل رہا ہے, کیا نہیں چل رہا. لیکن جو ایک بک کے ساتھ کنیکشن تھا, ایک برج بنا ہوا تھا, اس برج کو توڑ دیا گیا ہے, اور وہ توڑا بھی ہمارے یہ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے انہوں نے. اور ہم لوگ ہی ہیں, ہم ینگسٹرز ہی ہیں جو اس چیز کو پروان چڑھا سکتے ہیں کہ جو ہے ہم ڈفرینٹ بکس کو ریڈ کریں اور ان کے جو ہیں انٹرویوز وغیرہ میں جو ہے وہ شریک کریں, تاکہ لوگوں کو یہ پتہ لگے کہ ہم اس سے جو ہے بہت کچھ آگے کر سکتے ہیں. ایک جو کتاب کے اندر خوبصورتی ہوتی ہے یا اس کے اندر ایک خوشبو ہوتی ہے نا, وہ کبھی بھی آپ کو پی ڈی ایف فائل یا مصنوعی چیزوں سے نہیں ملتی. جب آپ کتاب کو کھول کے پڑھتے ہیں تو ایک آپ کو الگ ہی آپ دنیا میں چلے جاتے ہیں بنسبت پی ڈی ایف کو پڑھنا یا اس سے. تو میں جب بھی بلکہ بکس لیتی ہوں, میں نے ایک پوری چھوٹی سی لائبریری بنائی ہے, اس میں بکس لے کے بائی کر کے جب ان کو پڑھتی ہوں تو ان کا میرے ساتھ ایک کنیکشن بنتا ہے. جب ہم پی ڈی ایف فائلز میں جاتے ہیں تو وہ ہمارا ایک کنیکشن بلڈ اپ نہیں ہو سکتا, جسٹ ہم اس کو ریڈ کر رہے ہوتے ہیں, ہم اس چیز کو فیل ہی نہیں کر رہے ہوتے جو ایک انسان نے لکھی ہوتی ہے. فلک کی بکس میں سب سے اچھی چیز جو یہ ہے نا کہ وہ چھوٹی سی عمر میں اتنی ذہین, اور اس کے جو الفاظ ہیں, اور مطلب اس عمر میں عموماً آج کل جس طرح لڑکے لڑکیاں بچے ہمارے جو ہیں وہ سوشل میڈیا اور ان چیزوں میں وہ اپنے آپ کو انوالو کر رہے ہیں. لیکن اس کا یہ کہ یہ شروع سے مطلب بکس کی طرف اور لکھنے لکھانے کی طرف, اور مجھے اس کی سٹوریز میں بیسیکلی ہارر پڑھتی نہیں ہوں, اور اس کی بک قدیم چرچ جو تھی وہ اس نے مجھے جب دی تو میں نے کہا میں نہیں پڑھتی ہارر, میں نہیں پڑھوں گی. کہتی نہیں آپ پڑھے, اور جب میں نے پڑھا تو اب اسی بک کی پس منظر میں, اسی بک کی محبت میں اب نیکسٹ جو اس کی بک آئی ہے تو پھر میں آئی ہوں کہ نہیں, جب اس کو میں نے پڑھا تھا جو چیز میں سوچ رہی تھی وہ اور چیز تھی, اس میں اچھی چیزیں نظر آئی ہیں. یہ میرا پہلی دفعہ یہاں پر ٹور ہے اس الحمرا ہال میں, اور میں تو یہاں پر اپنے دوست کے ساتھ گزر رہا تھا, تو دوست کے ساتھ ایسے بات ہوئی کہ الحمرا ہال کو یہاں پر وزٹ کرنا چاہیے. تو فرسٹ امپریشن ہے, اور جیسے ہی ہال کے سامنے میں نے یہ بورڈ دیکھا کہ فلک زاہد نامی کوئی رائٹر ہیں, ان کی ایک ہارر کتاب ہے, اور یہ بڑی فیسینیٹ کیا مجھے کہ یہ دوست کے ساتھ بھی کہ یہ ایک بڑی عجیب چیز ہے کہ ہم نے آج تک ہارر صرف موویز دیکھی ہیں, کتاب پہلی دفعہ ہے ہمارے لیے. تو ہم نے اور یہ بہت ایک میرے لیے ایک پہلا ایکسپیرینس تھا ایک ہارر کتاب کا سب سے پہلے. پھر اس کی ایک تقریب ہو رہی ہے, بہت اچھا لگا یہاں پر کہ اس طرح کے یہاں پر ایسے ادارے نہ صرف یہ ایک ہونا چاہیے, جیسے کئی اور بھی ہونے چاہیے کہ جہاں پر ایسی کتابیں, ایسی پیشن یا ایسے لکھاریوں کی ایک نمائش ہونی چاہیے. مثلا میرے لیے یہ سب سے پہلے چیز تھی, اور میں اسے روشناس ہوا, یہاں پر میں نے دیکھا کہ ایک چیز ہے, تو یہ چیز یعنی ایک آرٹ کو پروموٹ کرتی ہے, اور یہ میرے لیے بہت ایک اچھی چیز تھی. میں تو اکثر ایونٹس پہ آتی رہتی ہوں, میرے اپنے ایونٹس بھی بکس کے ادھر ہی ہوتے ہیں, اور
फलक के इवेंट में आके स्पेशली इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है कि छोटी सी उम्र की बहुत बड़ी राइटर है माशाल्लाह ये। आपको फलक के नावल कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा है जिसमें उन्होंने वर्क बहुत किया हो, मेहनत बहुत की हो और लोगों में ज़्यादा वो इन्वॉल्व? कदीम चर्च, उसमें वो बहुत ज़्यादा इनका इन्वॉल्व और वो उसकी बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी भी की थी और उसको सराहा भी बहुत ज़्यादा किया। और हमें तो ये हैरत हुई इतनी छोटी सी उम्र बच्ची इतनी बड़ी बड़ी हॉरर काम कर रही है अभी से और इसकी बहुत पजीराई हो रही है पाकिस्तान में। अच्छा मैडम, आपको कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि आजकल की जो हमारी न्यू जनरेशन है वो PDF फाइल डॉक्यूमेंट्स की तरफ जाती जा रही है, हमारा बुक पढ़ने का एक जो सिलसिला वो ख़त्म होता जा रहा है, तो क्या ये चीज़ हमारी न्यू जनरेशन में नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। हम इससे बहुत काम कर रहे हैं, बच्चों के हवाले से भी काम कर रहे हैं। और ये जो आप फलक की कहानियाँ पढ़े, पहले 15 स्टार कहानियाँ हैं इनकी किताबें, वो बच्चों के हवाले से ज़्यादा है कि बच्चों की दिलचस्पी हो, बड़ों की भी दिलचस्पी है। एक बार आप पढ़ना शुरू करें तो आप उससे हट नहीं सकते पीछे, पढ़े बगैर, मुकम्मल किए बगैर। लेकिन उसमें वो उस वक्त फलक मैट्रिक की तालिबा थी जब उसने वो कहानियाँ लिखी, तो बच्चों के अदब तख्लीक किया इस बच्ची ने भी, और बहुत सा अदब तख्लीक हो रहा है बच्चों का। तो बच्चों को आना चाहिए किताबों की तरफ और पढ़ना चाहिए। ये माँ बाप का फ़र्ज़ है कि वे बच्चों को किताबों से दोस्ती करवाएँ। मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स हैं, गैजेट्स हमारे पास मौजूद हैं, फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, PDF फाइल्स में लोग जो है वो नॉलेज गेन करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कदरे कमी आई है, लेकिन ये है कि रुझान ख़त्म नहीं हुआ। आज जिस तरह के पाकिस्तान की सबसे कम उम्र जो मुसन्निफ़ा हैं फलक ज़ाहिद, आज उनकी 6ठी किताब की तकरीब रुनुमाई है और बड़ी खुशी हुई है। इतनी बड़ी अदबी बैठक जो है उसका इनकाद करना, अदब से इतने लोगों का रुझान होना, ये बहुत बड़ी बात है। और ये वो मैसेज है कि जितने भी यंगस्टर लोग देख रहे हैं, जितने भी यूथ देख रही है, ये उनके लिए भी एक मैसेज है कि एक नौजवान मुसन्निफ़ा ने किस तरह मेहनत करके अपनी किताबें लिखी हैं। और सेकेंडली आपके लिए सवालिया निशान है, जितनी उस किताबें उसने लिखी हैं क्या उतनी आपने मुताला किया है? क्योंकि एक किताब लिखने के लिए बेशुमार किताबों का मुताला होना ज़रूरी है। जब पहला इवेंट था वो था अफवा का, 8 मार्च के ऊपर उन्होंने रखा था वुमेंस का, तो वहाँ पे फलक की किताब की पजीराई हुई थी। कमराट का सफ़रनामा था और वो बड़ी घबराई हुई, परेशान सी, और जितने भी थे लोग सब वो यही चाह रहे थे कि फ्री में उससे किताब ले लें, उसका जितना भी शॉपर था वो सारा फ्री में ही बढ़ जाए। तो मैंने फिर उसको देखा तो मैंने अपनी तरफ से निकाल के दिया, मैंने कहा मुझे ये ख़रीदनी है। तो वो वक्त ऐसा था कि वो एकदम से उसके चेहरे पे खुशी आई। तो वो दिन आज का दिन है, मैं कहती हूँ मुझे उस मासूम चेहरे से प्यार है। तो ये बात है कि छोटी सी एज की मुसन्निफ़ा हैं, इतने वसाइल कम होने के बावजूद भी वो इतने बड़े लेवल पे काम कर रही हैं। मैं समझती हूँ आपको, हमको, तमाम जितने भी लिखने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं, उन सबसे मैं गुजारिश करूँ कि ऐसे लोगों को सपोर्ट करें, उन्हें आगे लेकर आएँ और कोशिश करें अगर किसी की किताब की पजीराई पे आप लोग अगर जाते हैं तो वहाँ पर जाके आपको ये ना हो कि हमें गिफ्ट मिल जाए, बल्कि यह कोशिश करें कि उसकी जो कीमत है उसको अदा करें और फिर उनसे लें, ताकि हमारा जाना भी जो है वो अहमियत का हामिल हो और जिसने इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है उसके लिए भी कोई ना कोई बेनिफिशियल हो। अच्छा निगार, आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारी जो बुक रीडिंग है या हमारी जो बुक का कल्चर हमारा शुरू से चलता आ रहा है, उस चीज़ को हमें ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए बच्चों के अंदर? हाँ जी, बहुत प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि कल्चर जो है हमें आपस में मिलवाता है।